juga menjadi Presiden of Namliva dan sudah berada di asosiasi ini selama 26 tahun. Jadi Namliva kurang lebihnya seperti AAJI untuk Indonesia. Kemudian promosi sebagai Group Sales Manager di tahun 89, lalu kemudian promosi ke Senior Group Sales Manager di tahun 1999. Beliau juga qualified untuk $1 Million Producer Club, Supremacy Award, dan $1 Million Agency selama beberapa kali. Ya, dan beliau juga menjadi moderator di Business Asuransi, Agency Management, dan pelatihan di Malaysia. Juga menjadi tentunya speaker di beberapa perusahaan asuransi dan sudah mentraining lebih dari 8.500 agent di beberapa agensi, dan menjadi lecturer juga Bapak Ibu sekalian untuk Malaysian Financial Planning Council. Juga pernah menjadi sekretari untuk Apfinsa di tahun 2008 sampai 2011 dan Deputy President untuk GSM Association. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita semua bangkit berdiri, kemudian berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah kepada speaker kita yang kedua, Bapak SK Semi. Apa kabar Prudential? Yes. Not enough. Apa kabar Prudential? Apa kabar Prudential? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Please be seated. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. I feel very honored to talk to you today. Saya merasa sangat terhormat karena bisa bicara pada Anda hari ini. You know why? Anda tahu mengapa? Because you're the one of the top leaders in the world. Karena Anda adalah salah satu dari bagian leaders yang paling top di dunia. Because your agency has done very well. Karena agensi Anda telah berhasil dengan baik. Because your agencies have done very well. Dan karena agensi Anda telah bekerja dengan baik, Prudential Indonesia has done very well. Prudential Indonesia pun bekerja dan berhasil dengan baik. And because Prudential Indonesia has done very well, Dan karena Prudential Indonesia berhasil dengan baik, Prudential is one of the top companies in the world. Prudential menjadi salah satu perusahaan nomor 1 di dunia. When an agency grows, Ketika agensi tumbuh, the organization grows. organisasi tumbuh. The organization is Prudential. Organisasi ini adalah Prudential. And when Prudential grows, Dan ketika Prudential bertumbuh, the people in Indonesia grow orang-orang di Indonesia bertumbuh because of the economy. karena ekonomi. And you have made Indonesians proud. Dan Anda telah membuat Indonesia bangga. And this is the report of your group CEO Thiam just a few days back. Dan ini ada berita, kata-kata yang dikutip dari CEO Group Anda, Mr. Thiam. And he said, Dia berkata, Indonesia, Malaysia, Malaysia, and Singapore dan Singapura has done so much of business telah mendapatkan bisnis yang begitu besar in 2012, pada 2012, such that you have exceeded the 2013 also. yang bahkan telah melampaui 2013 In terms of cash, dalam hal cashnya, in terms of growth, dalam hal pertumbuhannya. and Prudential Indonesia is the backbone of the growth. Dan Prudential Indonesia yang paling bertumbuh. I believe Saya yakin when I ask God something ketika saya mohon pada Tuhan and I get it, dan saya mendapatkannya, I always thank God with my folded hands saya selalu mengucap syukur dengan tangan yang terlipat for giving me that gift. karena telah memberi saya karunia itu. Ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, please rise bangkit, mari and give a thunderous applause to Pak Rinaldi and his team. kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Rinaldi dan timnya. For Prudential on this day has broken world record. Karena Prudential masa kini telah memecahkan rekor dunia.
Terima kasih Prudential, Anda telah membuat industri asuransi bangga. Please be seated. Silakan kembali duduk. In this rapidly evolving world, it has become more and more difficult to get work out of people. Dalam dunia yang berevolusi dengan begitu cepatnya, menjadi sukar dan lebih sukar lagi untuk bekerja dengan orang. Thus, one has to become a true leader Itu mengapa orang harus jadi seorang pemimpin sejati in order to get the work done. agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya. However, Akan tetapi, being a leader menjadi seorang leader is easier said than done. lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. It involves tremendous effort, Ada usaha yang luar biasa yang dibutuhkan. pain, Rasa sakit, responsibility, tanggung jawab, leading people, memimpin orang, or rather making your agents work atau membuat agen-agen Anda bekerja, to follow you mengikuti Anda, is one of the most difficult tasks. merupakan salah satu tugas yang paling sukar. So you have become a leader. Maka Anda telah menjadi leader. Give a pat on your chin. Coba tepuk dada kiri You Anda. are the leader. Anda leader. Be proud. Banggalah. There are 4 different types of people on this earth. Ada 4 tipe orang di muka bumi ini. Some are ordinary people. Beberapa adalah orang yang biasa. Then they move to become manager. Mereka kemudian bergerak menuju status manager. Then they move to become a leader. Kemudian mereka bergerak menuju status leader. And finally they become role model. Dan akhirnya mereka menjadi panutan. But today, Tapi hari ini I'm going to talk about 3 types of people. saya akan bicara tentang 3 jenis orang. The first type are ordinary person. Yang pertama adalah orang biasa. When an agent comes into an agency, Ketika seorang agen mendatangi agensi Anda, he is an ordinary person. dia orang yang biasa. He'll be different to you Dia berbeda dari Anda because he is an agent. karena dia agent. He'll be very casual. Dia akan santai saja. He will not take responsibility. Dia tidak akan memanggul tanggung jawab. And when you wish good morning to him, Dan ketika Anda mengharapkan dia mengucapkan selamat pagi, he will not say good morning to you. dia tidak akan mengucapkan hal itu pada Anda. When you ask him to go for the awards, Ketika Anda memintanya untuk mengikuti kontes, he does not care dia tidak peduli because he is irresponsible. karena dia tidak bertanggung jawab. That is an agent. Itulah agent. Understand agent. Pahami agent. Agents are like that. Agent ya seperti itu. So don't get angry when an agent behave badly. Maka jangan marah ketika seorang agent berperilaku demikian. Because Karena he is an ordinary person. dia orang biasa. And because Dan karena you are a leader. Anda leader. There's a difference between an agent and a leader. Ada perbedaan antara agent dan leader. As a leader, Sebagai leader, you have responsibility. Anda punya tanggung jawab. Your agent has got no ambition. Agent Anda tidak punya ambisi. A leader, you have ambition. Seorang leader punya ambisi. Who is the leader? Siapa itu seorang leader? A leader has agents with him. Seorang leader memiliki agent-agent bersamanya. A leader has agents with him. Seorang leader memiliki agent If you have bersamanya. no agents, Kalau Anda tidak punya agent, you can't become a leader. Anda tidak bisa jadi leader. So who is the leader? Maka siapa leader itu? Listen carefully. Dengarkan dengan baik. A leader is a person Seorang leader adalah seseorang who leads his team yang memimpin timnya by example lewat contoh and demands dan menuntut excellent result. hasil yang sempurna. A leader is a person Seorang leader adalah seseorang who leads his entire team yang memimpin seluruh timnya by example. lewat contoh. What is example? Apa itu contoh? Coming for meeting early is an example of a leader. Datang ke rapat lebih awal adalah contoh dari seorang leader. Not walking around during a meeting is a leader. Tidak berjalan-jalan kemana-mana selama rapat dilakukan, itulah leader. If you are a leader, you are late for a meeting, Kalau Anda leader dan Anda telat datang ke rapat, your agents who are followers will also be late for meeting. agent Anda yang merupakan pengikut Anda pun akan telat datang. Because Karena when you put good things, ketika Anda membuat hal yang baik, you get good result. Anda mendapat hal yang When you baik. put bad things, Kalau Anda membuat hal yang buruk,
get bad results. Anda mendapat hasil yang So buruk. leadership is very tough. Maka leadership ini tangguh sekali. Leadership is painful. Leadership ini menyakitkan. Leadership is responsibility. Kepemimpinan ini merupakan tanggung jawab. So when you walk the talk Ketika Anda melakukan perkataan Anda and talk the walk, dan mengatakan tindakan Anda, your agency will be exactly like you. maka agensi Anda akan persis seperti Anda. So as leaders, Maka sebagai leaders, lead by example. pimpinlah dengan contoh. Show the way. Tunjukkan jalannya. Show the right way. Tunjukkan jalan yang benar. And your agency will be a $30-40 million agency, I guarantee. Dan agensi Anda akan menjadi agensi 30-40 juta dolar. Saya jamin itu. Who are you? Siapa Anda? Who are you? Siapa Anda? You are a leader, Anda leader, not agent. bukan agent. So who are you? Maka siapa Anda? You are a leader. Anda leader. And once you are a leader, Dan begitu Anda mencapai status leader, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, all of us have to move slowly kita semua harus meningkat dengan perlahan-lahan and become a role model. dan menjadi panutan. Who is a role model? Siapa itu panutan? People like Orang menyukai and want to follow you dan ingin mengikuti Anda 100%. 100%. So who are the role models in the world? Siapa panutan-panutan dunia? Nelson Mandela, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, Jimmy Carter, Jimmy Carter, Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi. And these are the people Dan inilah orang-orang where the followers will surrender. yang akan menerima banyak pengikut. So you have to move as a role model. Maka Anda harus maju sampai menjadi panutan. So you want your agents to follow you 100%. Kalau Anda ingin agent Anda mengikuti Anda 100%, You must be a role model. Anda harus jadi seorang panutan. Whatever you promise to your agent, Apapun yang Anda janjikan pada agent Anda, you must keep up the promise. harus Anda tepati. That is leadership. Itulah kepemimpinan. So we have to move to as a role model. Maka kita harus bergerak ke atas menjadi role model. So what is leadership? Apa arti kepemimpinan? Young man, can you come up? Pak, bisa kemari sebentar? People don't care how much we know until they know how much we care. Orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. As a leader, as a manager, Sebagai leader, sebagai manager, I can have lots of money. saya bisa saja punya banyak uang, I can have lots of property. saya bisa saja punya banyak properti, I can have lots of knowledge. saya bisa saja punya banyak pengetahuan, But your agency don't care. tapi agensi Anda tidak peduli akan hal itu. They only care Mereka hanya peduli how much you as a leader seberapa banyak Anda sebagai leader care for him. peduli pada mereka. All you have to do is, Yang harus Anda lakukan adalah when he has got a problem, ketika ia mendapatkan masalah, listen to the problem dengarkan and give him a hug. dan peluk dia. And that is leadership. Itulah kepemimpinan. And that is leadership. Itulah kepemimpinan. So as leader, Maka sebagai seorang pemimpin, you must take care of your agents. Anda harus menjaga agent-agent Anda. It is your responsibility. Itu tanggung jawab Anda. You choose him to become your agent. Anda memilihnya menjadi agent Anda. And it's up to you Maka terserah Anda to make him untuk membuatnya another leader. menjadi leader pula. A leadership. Sebuah kepemimpinan I don't care who drives as long as I get to pick the destination. juga berarti saya tidak peduli siapa yang mengemudi selama saya sampai di tujuan. What do you mean? Apa artinya? Whoever does well in your agency Siapapun yang bekerja dengan baik di agensi Anda and make your agency a top agency, dan membuat agensi Anda menjadi agensi yang top, respect him. hormati dia. The famous CEO of Winpro says, Seorang CEO yang sangat terkenal, a CEO of Winpro, Winpro, which is one of the leading software company in the world, yang merupakan sebuah perusahaan piranti lunak terdepan di dunia, he says this: dia berkata seperti ini. when my organization make profit, Ketika organisasi saya mencetak laba, my people are responsible.
Orang-orang saya lah yang bertanggung jawab atas hal itu. I repeat, Saya ulangi, when my organization make profit, ketika organisasi saya mencetak laba, my people are responsible. itulah karena orang-orang saya. When my organization make a loss, Ketika organisasi saya mengalami kerugian, I am responsible. saya yang bertanggung jawab. So when your agency do well, Maka ketika agensi Anda berhasil dengan baik, appreciate each and every of your agent. apresiasilah setiap agen Anda. When your agency don't do well, Ketika agensi Anda tidak berhasil dengan baik, condemn yourself and not your agents. kutuki diri Anda, bukan agen Anda. That is leadership. Itulah kepemimpinan. Leadership is managing people at work. Kepemimpinan itu juga berarti mengelola orang saat melakukan pekerjaan. So as a leader, we have to manage our agents. Maka sebagai seorang leader kita harus mengelola agen-agen kita, Looking into their success every day. melihat kesuksesan mereka setiap hari. Who are you? Siapa Anda? Who are you? Siapa Anda? You are a leader. Anda leader. You are a leader. Anda leader. Tell yourself, I am the best leader. Katakan pada diri Anda, aku leader terbaik. One more time. Sekali lagi. One more time. Sekali lagi. You know what? Anda tahu kenapa? I'm not talking to an agency convention. Saya tidak sedang bicara di sebuah konvensi agensi. I'm talking to a leaders convention. Saya bicara di sebuah konvensi leader. You must vibrate more than the agents. Anda harus bergetar lebih dari agen Anda. Who are you? Siapa Anda? Who are you? Siapa Anda? Thank you. Give yourself a round of applause. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semua. A leader works with people. Seorang leader bekerja dengan orang-orangnya. What is team? Apa itu team? Together, Bersama-sama, everyone setiap orang achieves akan mencapai more. lebih banyak. I want you to take your finger and start clapping. Saya ingin Anda bertepuk jari dulu. Satu Start. jari. One finger first. Jari kelingking dulu. 2 fingers. 2 jari. 3 fingers. 3 jari. 4 fingers. 4 jari. 5. 5 jari. And that is called teamwork. Itu yang disebut kerja tim. Together, as a single person, you only can achieve so much. Bersama-sama, tidak seperti kerja sendiri, kita bisa mencapai jauh lebih banyak. But together, Tapi bersama-sama, we can make the greatest miracle in the world. bahkan keajaiban yang sangat hebat di dunia ini bisa kita ciptakan. So you want to be a big organization, Anda ingin menjadi organisasi yang besar, work with people, bekerjalah bersama orang-orang Anda, for the people, bagi orang-orang Anda, of the people, dari orang-orang Anda, and by the people. dan oleh orang-orang Anda. So as a leader, Maka sebagai seorang leader, you must have a vision and planning, Anda harus punya visi dan perencanaan which is well said by Gary Kinder the last 2 days. yang diutarakan dengan sangat baik oleh Gary Kinder 2 hari belakangan ini. Now listen, Dengarkan, 80% strategy executed 80% strategi dilaksanakan with 100% commitment. dengan komitmen 100%. Always beat 100% strategy Ini akan selalu mengalahkan 100% strategi executed with 80% commitment. yang dilaksanakan dengan 80% komitmen. Sometimes, Kadangkala as leaders, sebagai leader, we make the strategy. kita membuat strategi. We do not consult our agency people. Kita tidak mengonsultasikannya pada orang-orang agensi kita. As leaders, Sebagai leader, we become big-headed, kita jadi besar kepala and you have a strategy. dan Anda membuat strategi Anda. Your team does not know the strategy. Tim Anda tidak tahu strategi Anda. You have not explained the strategy to your team Anda belum menjelaskannya pada tim Anda as to why you have adopted that strategy.
as to why you have adopted the strategy. tentang mengapa Anda mengadopsi strategi seperti itu. So once your team knows your strategy, Maka ketika tim Anda mengenal strategi Anda, what do you want to do for 2030, apa yang Anda ingin mereka lakukan untuk 2013, and they trust you, dan mereka percaya pada Anda, even it is 80% strategy. walaupun hanya 80% strategi yang When terlaksana, each and every one of your agent give 100% commitment, ketika setiap orang di agensi Anda memberikan 100% komitmennya, I guarantee saya jamin all of you will be a $20 million agency. Anda semua, agensi Anda akan menjadi agensi yang menghasilkan luar biasa banyak. So it's up to you Maka terserah Anda, to choose. mana yang Anda pilih. A leader Seorang leader takes care of today menjaga hari ini and the future, dan masa depan. because Karena you and I Anda dan saya are going to live in the future. akan hidup di masa depan. So as a leader Maka sebagai leader, looks into Anda harus melihat what he has to do now apa yang harus dilakukan sekarang for the future, untuk masa depan, how he's going to do, bagaimana caranya, whom he's going to see, siapa yang harus ditemui, when he's going to achieve, kapan harus dicapai, and where he's going to go 10 years from now. dan kemana arah tujuan 10 tahun dari sekarang. So you must know exactly where you are going year after year as a leader. Maka Anda harus tahu persis arah tujuan Anda tahun demi tahun sebagai seorang So leader. what you have to do? Apa yang harus Anda lakukan? If you do not know where you are going, Kalau Anda tidak tahu arah tujuan Anda, you will probably end up nowhere. Anda mungkin tidak akan kemana-mana. If you fail to plan, Kalau Anda gagal merencanakan, then you plan to fail. itu artinya Anda berencana untuk gagal. So what is important? Maka apa yang penting? Prior planning prevents poor performance. Perencanaan yang dini mencegah kinerja yang buruk. So what is your vision? Apa visi Anda? What is your plan? Apa rencana Anda? You must know about it. Anda harus tahu hal You itu. can be a middle manager. You can be a middle manager. Anda mungkin menjadi seorang manajer menengah, One day become a manager. tapi kemudian suatu hari menjadi manajer atas. If your planning is not right, Kalau perencanaan Anda tidak tepat, then what happens? apa yang terjadi? All your plan fails. Semua rencana Anda gagal. So plan yourself where you want to be 10 years from now. Maka rencanakan dari sekarang Anda mau kemana 10 tahun ke depan. Why? Mengapa? Because Karena you live in a country of 240 million population. Anda tinggal di sebuah negara yang penduduknya 240 juta. The country is growing. Negara ini bertumbuh. The economic says Ekonominya pun begitu. in the next 20 years, Di dalam ekonomi dapat dikatakan dalam 20 tahun ke depan, Indonesia will be one of the leading countries in the world. Indonesia akan menjadi salah satu negara terkemuka di dunia. You have a GDP growth of 6.5%. GDP Anda tumbuh 6.5%. 6,5%. Listen carefully. Dan dengarkan dengan hati-hati. Honestly, Secara jujur, if I have a chance, kalau saya punya kesempatan, I will want to work in Indonesia. saya mau kerja di Indonesia. Why? Mengapa? You have the youngest population. Anda punya populasi yang paling muda. Japan has got the oldest population. Jepang populasinya paling tua. America is sinking. Amerika sedang tenggelam. Europe is sinking. Eropa sedang tenggelam. Indonesia is rising. Indonesia membumbung tinggi. Because Karena you are the leading producer of rubber. Anda merupakan produsen karet yang terkemuka. You are the leading producer of palm oil. Palm oil. Anda juga merupakan negara produsen minyak kelapa sawit yang terkemuka. You have the richest minerals in the world. Negara ini punya tambang mineral paling kaya di dunia. And whatever you produce, Dan apapun yang Anda produksi, your local population can buy. populasi lokal Anda bisa membelinya. So, Jadi, in 20 years time, dalam 20 tahun, Indonesia will beat India. Indonesia akan mengalahkan India. Indonesia will beat China. Indonesia akan mengalahkan Cina. Indonesia will beat Malaysia. Indonesia akan mengalahkan Malaysia. Indonesia will beat Japan. Indonesia akan mengalahkan Jepang. And Indonesia will beat Korea. Dan Indonesia akan mengalahkan Korea. Hit up Indonesia.
So you have to plan Maka Anda harus berencana. where you want to be 10 years from now. Anda mau kemana 10 tahun dari sekarang? Because the opportunity is there. Karena kesempatannya ada di situ. A leader Seorang leader works with people. bekerja bersama orang. When you bring your agents, it's just the beginning. Ketika Anda membawa si agent itu hanya permulaan. Keeping together is progress. Tetap bersama merupakan sebuah kemajuan. Keeping your agents and working together is success. Menjaga agent Anda bekerja bersama itulah sukses. So what you have to do as a leader? Apa yang harus Anda lakukan sebagai leader? As the previous speaker said, Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara yang tadi, we are not perfect. kita tidak sempurna. Nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna. So Jadi, listen enough what your agent say. coba simak apa yang dikatakan agent Anda. Even the smallest man Bahkan manusia yang paling kecil will have a good idea. akan bisa menciptakan ide yang baik. Okay, you all have seen lifts in hotels and buildings, right? Lift. Anda pasti pernah melihat lift di hotel ya? Yes or no? Iya nggak? Udashal, yes or no? Yes. There was this building being erected. Ada sebuah gedung yang sedang didirikan. The building is so narrow. Gedung ini sempit. And if they put the lift in the middle of the building, Kalau kalau yang melakukan konstruksi gedungnya membangun lift di tengah gedung, then there's little space. hanya sedikit saja ruang yang tersisa. So everyone was breaking their head. Maka semua orang garuk-garuk kepala. How to maximize space. Bagaimana cara memaksimalkan ruang yang sempit? While they were discussing, Saat mereka mendiskusikannya, the tea lady was serving tea for all the managers. ada seorang wanita yang melayani semua manajer ini menuangkan teh di gelas-gelas mereka. She said, Wanita ini berkata, "Sir, Pak, I have an idea." ada ide. Everybody look at her. Semuanya melihatnya. What, a tea lady giving us an idea? Hah? Tukang tuang teh punya ide? But they said, what is your idea? Tapi kemudian tetap bertanya, apa ide Anda? Sir, Pak, put your lift outside the building. taruh liftnya di luar gedung aja. You all understood? Paham? So when you put the lift outside the building, you save space. Ketika Anda membangun lift di luar gedung, And they listen to her. ada banyak ruang yang bisa And diciptakan. that's why you see some of the building, the lift is outside the building. Dan itu kenapa kita sekarang bisa melihat ada beberapa bangunan yang liftnya di luar dinding gedungnya. So if you listen long enough, your agents will tell you what motivates them. Ketika Anda mendengarkan dan menyimak, maka agent akan mengatakan pada Anda apa yang memotivasi mereka. A leader finds ways and means to grow the people around. Seorang leader menemukan cara dan alat untuk menumbuhkan orang-orang di sekitarnya. I recruit an agent. Saya merekrut seorang agent. I identify him as a leader. I identify him as a leader. Saya mengenalinya sebagai seorang leader. When I grow him, Ketika saya menumbuhkannya, he becomes another leader. dia menjadi leader. And he grows more leaders. Dan dia pun menumbuhkan leader-leader yang lain. 33 years as a leader. 33 tahun sebagai seorang leader. Having produced more than 34 managers. Sudah menciptakan dan mencetak lebih dari 34 manajer. I still grow leaders. Saya masih menumbuhkan leader. And I still write more than $1 million business. Dan saya masih tetap berhasil mencetak lebih dari $1 juta bisnis. Because Karena I want to grow people. saya ingin menumbuhkan orang-orang. So as a manager, Sebagai seorang manajer, as a leader, sebagai seorang leader, there are two types of agent. Anda harus tahu ada dua jenis agent. One is called the carrot agent. Yang pertama disebut agent wortel. The other is called a stick agent. Yang lain disebut agent tongkat. Doctor, do you know the difference between the both, doctor? Pak dokter, Anda tahu perbedaan antara keduanya? A carrot agent, Seorang agent wortel, if I dangle a carrot, kalau misalnya saya gantung I tell him, wortel di depannya dan saya katakan, I tell the carrot agent, saya katakan si agent wortel ini, if you can do 2 million this year, kalau bisa dapat 2 juta tahun ini, I'll give you 2 tickets to Los Angeles. saya berikan 2 tiket ke Los Angeles. He becomes attracted Dia pasti tertarik because he is moved by a carrot. karena dia digerakkan oleh umpan yang digantung di depannya. So I'll push him more.
Jadi saya dorong dia lebih lagi. Then I have another agent Dan ada satu agent yang lain who's called a stick agent. yang disebut agent tongkat kayu. Whatever you tell him, you will send him to America, you tell him to Germany, he will not move. Apapun yang Anda umpankan padanya, wisata ke Amerika, ke Jerman, dia tidak He akan will do tergerak. business just to complete his quota. Dia hanya berbisnis, melakukan bisnis untuk memenuhi kuota minimalnya. So you have to deal with two type of agents. Anda harus berurusan dan mampu berurusan dengan dua jenis agent semacam ini. So as an agency leader, Sebagai seorang leader agency, attract carrot people. Anda harus tarik lebih banyak agent-agent wortel ini. A leader improves techniques, competence in all walks of the field. Seorang leader mengembangkan teknik, kompetensi, dan semua jalan dalam ranahnya. As a leader, you must be competent. Sebagai seorang leader, Anda harus kompeten. You must be technically better than your agent. Secara teknis, Anda harus lebih baik dari agent-agent Anda. If your agent asks you a question and you can't answer, Kalau agent Anda mengajukan pertanyaan dan Anda tidak mampu menjawab, then it's going to be very difficult. maka jadi susah. As a leader, Sebagai leader, you must run. Anda harus berlari, Leave your agent far behind. meninggalkan agent-agent Anda di belakang. So as a leader, Sebagai leader, you must find out how to motivate your agent Anda harus tahu cara memotivasi agent Anda so that he believes whatever he's doing. agar mereka tetap percaya pada semua kinerja mereka. If your agent don't believe in whatever you say, Kalau agent Anda tidak percaya pada semua perkataan Anda, he's not going to perform. dia tidak akan punya kinerja. And when he's not going to perform, Dan kalau dia tak punya kinerja, he's not going to get his commission. dia tidak akan dapat komisi. But the moment the agent trusts you, Tapi pada saat agent percaya pada Anda, believe that whatever you say is for his good, yakin bahwa apapun yang Anda katakan padanya adalah untuk kebaikannya, automatically his performance will be enhanced. dengan sendirinya kinerjanya pun akan meningkat. And he will be happy to take a ticket to Budapest or Geneva. Dan dia akan sangat senang sekali untuk mengejar tiket ke Budapest. So as agency leaders, Sebagai agency leader, you must make an agent trust you. Anda harus mampu membuat agent percaya pada Anda, Trust the product. percaya pada produk, Trust the company. percaya pada perusahaan Prudential. A leader Seorang leader paint a clear picture of the target. akan melukiskan gambaran yang jernih tentang sasarannya. When you do your goal setting, Ketika Anda membuat goal setting Anda, you have a target. Anda punya target. Don't give a target from your own. Don't give your own target. Jangan berikan target Anda sendiri. Find out how much each of the agents are going to do. Coba Anda cari tahu seberapa banyak tiap-tiap agen Anda bisa capai. Why they are going to do. Dan mengapa mereka akan mencapai itu. And that becomes your target. Dan itulah yang menjadi target agensi Anda. So when you know your entire target, Maka ketika Anda tahu target Anda secara menyeluruh, it becomes easy. target ini akan menjadi mudah untuk Just disasar. because somebody pushes you, don't set a high goal. Hanya karena ada seseorang yang mendorong Anda, jangan itu kemudian jadi alasan untuk membuat goal yang terlalu tinggi. Your goal must be specific. Goal Anda harus spesifik. What do you mean by specific? Apa yang dimaksud dengan spesifik? Do you want KFC or do you want McDonald's? That is being specific. Anda mau KFC atau McDonald's? Ini spesifik namanya. How many agents do you want to recruit? Seberapa banyak agent yang ingin Anda rekrut? That is specific. Itu spesifik namanya. If you want to recruit 100 agents, Kalau Anda ingin merekrut 100 agent, how many are male, how many are female? berapa yang pria, berapa yang wanita? How many are above the age of 35? How many are below the age of 35? Berapa banyak yang usianya di atas 35, berapa banyak yang di bawah 35? That is specific. Itu spesifik. Your goals must be measurable. Goal Anda harus bisa diukur. Find out Coba cari tahu how much time the agents need to do his goals. berapa banyak waktu yang dibutuhkan agent untuk mencapai goalnya. Your goals must be attainable. Goal Anda harus bisa diperoleh. Of course, goals must be tough. Dan tentu saja goal ini harus tangguh. But if you work hard, you must attain it. Tapi kalau Anda bekerja keras, Anda pun bisa mencapainya. Your goals must be relevant. Goal Anda harus relevan. That means according to what I need. Itu artinya goal ini menurut apa yang saya butuhkan. If I need, say, 300,000 rupiah per month, Kalau katakanlah saya butuh 300.000 rupiah per bulan, how much of business I must do to earn 300,000? seberapa banyak bisnis yang harus saya kejar agar 300.000 ini terpenuhi?
So that is called relevant. Ini yang disebut dengan relevan. And your goals must be time-based. Dan goal Anda harus punya kerangka waktu. 3 months have finished for 2030. 3 bulan telah berakhir untuk 2013. You are left with another Tinggal berapa bulan? 9 months. 9 bulan. Are you going to work hard for the next 9 months? Anda mau kerja keras untuk 9 bulan terakhir ini? Prudential, are you with me? Prudential sepakat? Do you want to make a difference for 2030? Anda ingin menciptakan perbedaan untuk 2013? A leader must possess cash. Seorang leader harus memiliki cash. What is cash? Apa ini cash? Cash is K for knowledge, K untuk knowledge, pengetahuan. A for attitude, A untuk attitude, sikap. S for skills, S untuk skills. H for habit, H untuk habits, kebiasaan. and S for strategy. Dan S yang terakhir untuk strategi. You must have the knowledge of your product, Anda harus tahu produk Anda, of the market. tahu pasar Anda. Every leader Setiap leader must help his agent to find his good market. harus membantu agennya untuk menemukan pasarnya. That is the responsibility of a leader. Itu tanggung jawab seorang leader. You just cannot let him out. Anda tidak bisa hanya melepaskannya saja. Find out which market that agent can specialize. Cari tahu pasar mana yang bisa menjadi spesialisasi dari agent ini. How to overcome competition. Bagaimana cara mengatasi persaingan? As Indonesia grows, Sembari Indonesia bertumbuh, there will be a lot of competition. pasti akan semakin ketat pula persaingannya. Your attitude. Sikap Anda, What is your attitude? apa sikap Anda? As an agent, as a leader, Sebagai seorang leader, you must be enthusiastic every day. Anda harus antusias setiap hari. You cannot be going to the office like this. Anda tidak bisa masuk kantor dengan berjalan seperti ini. Even your business is bad. Walaupun bisnis Anda sedang jelek, You must tell yourself, Anda harus katakan pada diri I'm a Anda, winner. aku pemenang, I'm a winner. aku pemenang, I'm a winner. aku pemenang. What? Yeah, you want to clap. Ya kalau mau tepuk tangan ya serius dong. Because Karena if you put a sad face, kalau Anda wajahnya murung, your agents will notice. agent Anda akan tahu langsung. And if you're sad, Dan kalau Anda sedih, and if you are negative, dan kalau Anda negatif, your agents will be negative. agent Anda pun akan negatif. So in every time, Maka setiap kali, however difficult it is, seberapa sukar pun a leader situasinya, must be positive all the time. seorang leader harus positif setiap waktu. Tell yourself, Katakan pada diri Anda, it is not over belum berakhir until I win. sebelum saya menang. It is not over Belum berakhir until I win. sebelum saya menang. I keep fighting. Saya akan berjuang. I keep fighting. Saya akan terus I berjuang. will keep fighting Akan terus dan terus until berjuang I win. sampai saya menang. That is a leader. Itu leader. A leader Seorang leader is a coach. adalah seorang coach. People learn in different ways. Orang-orang belajar dengan caranya masing-masing To be effective, untuk bisa efektif. teach in the learner's most preferred style. Teach in the learner's most preferred style. Mengajarlah dengan gaya yang paling disukai siswa. Lady, you are a leader. Ibu leader ya, You have agents. punya agents ya. Not all the agents are same, right? Gak semua agent tuh sama ya Bu. Right? Benar ya? Speak up. You're a leader. Speak up. Bicara Bu ya, benar? Right. Some are slow learners. Ada yang belajarnya lambat, You have to spend a lot of time for them. sehingga Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mereka. Some, when they listen, they learn very fast. Kadang ada juga yang begitu mendengar langsung bisa nangkap. Some, when they read, they learn fast. Ada yang bisa cepat nangkap kalau membaca. Some, when you teach them, they learn very fast. Ada yang bisa menangkap dengan cepat kalau diajari. It does not mean when they are slow, they are stupid. Tidak berarti kalau si agent ini lambat, dia bodoh. Slow and steady wins the race. Karena lambat tapi tetap itu akan jadi selamat. So as a leader, Maka sebagai seorang leader, you must have the patience. Anda harus punya hasrat. You must understand your agent. Anda harus memahami agent Anda. Understanding your agent, Memahami agent Anda putting yourself in the person's shoe. artinya menempatkan diri Anda pada posisi si agent itu. When your agent is sad, Ketika agent Anda sedih, hug the agent.
tenangkan dia. When the agent does well, Ketika si agent berhasil, congratulate the agent. selamati dia. When the agent is disappointed, Ketika si agent kecewa, tell the agent, katakan padanya, I am there for you saya ada untuk Anda. before your next teardrops fall. Sebelum tetes air mata Anda jatuh lagi. That is leader. Itulah leader. That is a leader. Itulah leader. So as a leader, Seorang leader, you're also a coach. Anda juga seorang coach, seorang pelatih. Every top player in the world needs a coach. Setiap pemain atlet yang luar biasa di dunia ini So you punya are a pelatih. coach. Anda pelatih. I'm a coach. Saya pelatih. We need to coach our agents. Kita harus melatih agent-agent kita. Sometimes we do not know how to coach. Kadang-kala kita tidak tahu cara melatihnya. So you must know what to coach. Maka Anda harus tahu apa yang harus dilatih. C. What are the materials you have to train your agent? Materi atau bahan yang kita transfer kepada agent-agent When kita. it comes to agency, Ketika Anda datang ke agensi, do you have enough training materials? apakah Anda sudah punya cukup materi pelatihan? Oh, organization. Oh, organisasi. Your agency is the organization. Agensi Anda adalah organisasi Anda. When I come into your organization, Ketika saya masuk ke organisasi saya, how is your organization going to support me? seberapa besar dukungan dari organisasi itu pada saya? A. Approach. Approach, pendekatan. Your organization, what are the training methods you have to teach the agent how to approach prospect? Metode-metode yang pelatihan seperti apa yang dimiliki organisasi Anda untuk mengajarkan cara mendekati nasabah pada agen-agen Anda. And as a coach, Dan sebagai seorang pelatih, as a leader, sebagai seorang pemimpin, you must identify the right candidate. Anda harus bisa mengidentifikasi calon kandidat yang tepat. Whether the new candidate who's a new agent Apakah kandidat itu adalah agen baru? wants to go up in life, wants to prosper in life. Apakah dia ingin mendapatkan kemakmuran dalam kehidupannya? And H is the headlines. Dan untuk yang H, ini adalah headlines. Okay, quickly ask, how many of you have got your own agency philosophy? Coba saya tanya cepat saja, seberapa banyak dari Anda yang punya filosofi agensinya masing-masing? Only few. Sedikit saja. Filosofi agensi What yang is the Anda slogan of AirAsia? Slogan AirAsia apa? Ada yang tahu? Now everyone can fly. Now everyone can fly. Sekarang setiap orang What is bisa your terbang. slogan? Slogan Anda apa? Your agency must have a slogan. Agensi Anda harus punya slogan. I'm a Liverpool supporter. I support Liverpool. Saya pendukung Liverpool. I steal Liverpool slogan. Saya mencuri slogan Liverpool. My agency, Agensi saya, you will never walk alone. slogannya Anda tidak akan pernah jalan sendiri. You will walk with me. Anda akan berjalan bersama saya. My slogan. Slogan yang baik. So what is your slogan? Slogan Anda apa? Because these slogans will attract people. Karena slogan ini akan menarik perhatian orang. A leader Seorang leader have to performance management. harus memiliki manajemen kinerja. Hey, you must see how your agency is performing. Anda harus bisa melihat cara kinerja agen-agen Anda. And this is what I do in order to maintain my agency performance. Dan ini yang saya lakukan untuk menjaga dan memelihara kinerja agensi saya. First, I will ask him what are the standards he sets. What is that you want to do? Pertama-tama saya akan tanya dulu seberapa banyak jumlah yang ingin dia capai. Say he wants to do 100,000. Katakanlah dia ingin mencapai 100.000. I break it down into monthly goals, Saya akan memecahnya menjadi goal-goal bulanan, then weekly goals, kemudian goal mingguan, and then I monitor him every week. dan kemudian saya memonitornya setiap minggu. If he has done his goal, Kalau dia telah mencapai goalnya, I congratulate him. saya menyelamatinya. He has not done his goal for the week, Kalau dia tidak mencapai goal mingguannya, I ask him what is the problem and help him. saya bertanya apa masalahnya dan kemudian As saya a bantu. leader, Sebagai leader, I'm here not to punish you. saya di sini bukan untuk menghukum Anda. I may sometimes scold you, Saya di sini bukan untuk memarahi Anda. but I want you to be a better agent. Saya di sini karena saya ingin Anda menjadi agent yang lebih That is baik. the responsibility of a leader. Itulah tanggung jawab seorang leader. Our parents have scolded us. Orang tua kita memarahi kita, We get angry for the moment.
Kita marah pada satu saat itu, but we know that whatever the parents say is for the good. tapi kita tahu bahwa yang dikatakan oleh orang tua kita adalah demi kebaikan. Your agent must trust you. Agent Anda harus percaya pada You Anda. must trust your agent. Anda pun harus percaya pada mereka. Then becomes a better world to live. Dengan demikian, Anda bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk dihidupi. In your agency management, Dalam manajemen agensi Anda, when you give rewards, ketika Anda memberi hadiah, give good rewards for good performance. berikan hadiah yang baik untuk kinerja yang baik. And poor performance does not get reward, it's okay. Dan bagi orang-orang yang kinerjanya buruk tidak mendapatkan hadiah, tidak apa-apa. Don't put sentiments. Jangan ada sentimen. Good gets the best. Yang baik dapat yang terbaik. Worse doesn't get anything. Yang buruk tidak dapat apa-apa. And as you grow your agency, Dan sembari Anda menumbuhkan agensi Anda, in a school, dalam sebuah sekolah misalnya, the teacher knows the best students. si guru tahu murid-murid terbaik. Am I right? Benar. And the teacher also knows the stupid students. Dan guru ini juga tahu murid-murid yang terburuk. The teacher does not concentrate on the average student. Si guru ini tidak memperhatikan murid-murid yang rata-rata. As an agency manager, Sebagai seorang manajer agensi, concentrate on the average agents. konsentrasilah pada agent yang rata-rata. They can be ordinary stones, Mereka mungkin bisa jadi batu yang biasa, but when you polish them tapi ketika Anda memoles mereka and you cut them, dan Anda potong, they become diamond. mereka bisa jadi intan. Don't disregard average agents. Jangan Anda abaikan agent-agent yang rata-rata. Remember, Ingat, despite disappointments terlepas dari kekecewaan and difficulties, dan kesukaran, when you work with people, ketika Anda bekerja dengan orang lain, build relationship and get them into your team. bangun hubungan yang baik dan masukkan mereka dalam tim Anda. Build relationship. Bangun hubungan. Why relationship is important? Mengapa hubungan ini penting? When you train an agent Ketika Anda sedang melatih agent and he has some difficulties, dan dia mendapati kesukaran, and then because of the misunderstanding, dan itu terjadi karena kesalahpahaman, he leaves you, kemudian dia meninggalkan Anda, who loses? siapa yang rugi? You lose. Anda yang rugi. So build relationship. Maka bangunlah hubungan yang baik. Every agent is important. Setiap agent penting. Every agent is important. Setiap agent penting. A clock Sebuah jam dinding that has stopped yang berhenti at 3 o'clock today pada pukul 3 hari ini will show the same time twice in 24 hours. dalam 24 jam akan menunjukkan waktu yang tepat 2 kali. So every agent is important. Maka setiap agent penting. Every relationship is important. Setiap hubungan penting. Your relationship with your wife, Hubungan Anda dengan istri Anda, your relationship with your husband hubungan Anda dengan suami Anda is very important. sangat penting. And this relationship will last Dan hubungan ini akan bertahan when there is communication. ketika ada komunikasi. For example, Contohnya, you have made a mistake. Anda membuat kesalahan, Go to your husband, Anda temui suami Anda, and all you have to do is dan yang perlu Anda lakukan, tell him, katakan, my dear, sayang, I'm very sorry. aku minta maaf. And definitely, Dan tentu, your husband will understand you. suami Anda akan memahami keadaan Forgive you. Anda dan memaafkan Anda. Doctor, you're also a human being. Dokter, Anda juga manusia. You also make mistakes. Anda juga membuat kesalahan. And then you make mistakes. Dan ketika Anda membuat All kesalahan, you have to do is yang harus Anda lakukan say adalah mengatakan SORRY, sorry. MAAF, maaf. And your wife will cry for a while, Dan istri Anda mungkin akan menangis sebentar, then come back to dan you. kemudian kembali pada Anda. Problem with all of us is we don't like to say sorry. Masalah yang kita hadapi adalah kita nggak suka bilang maaf. When you hurt your agent, Ketika Anda melukai hati agent when Anda, you've scolded the agent for not performing, Anda memarahi agent Anda karena kinerjanya buruk, you have scolded him in front of many agents, Anda memarahi mereka di depan agent lain, he feel very bad. dia merasa He buruk says, sekali. he will say, Dia akan berkata, why can't my manager talk to me in private?
Kenapa manajer saya tidak bicara secara pribadi saja? Why is called in front of 300 agents? Kenapa harus di depan 300 agent yang lain? I feel shy to go to the office. Saya merasa malu bahkan untuk I masuk feel shy to kantor. do the business. Saya malu untuk melakukan bisnis ini. And once you hear that, Ketika Anda mendengar hal itu, all you have to do is yang perlu Anda lakukan, be humble. rendah hatilah. Go to his house. Datangi rumahnya, Take him to a restaurant. bawa dia ke sebuah restoran, Hold his hands genggam tangannya, and say, dan katakan, whatever I said, yang saya katakan I padamu, said it for your good. saya katakan untuk kebaikanmu. If